individuais. Il n'y a pas de témoignages. Não tem testemunhos. Je sais bien que le vendredi, tu avais visité beaucoup de personnes. Eu sei que sexta-feira Deus visitou muitas pessoas. Je veux que plus ou moins 2 personnes puissent passer ici rapidement, témoigner la grandeur de Dieu. Eu queria que no mínimo 2 pessoas passassem aqui na frente para testemunhar a grandeza Si de tu Deus. étais réellement visité le vendredi, Se você foi realmente visitado sexta-feira, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. você vai testemunhar a grandeza de Deus. Attends un peu. Nous appelons notre sœur et après tu vas venir. Amen. Vamos chamar você para depois de À notre sœur la liste. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Bonjour Église. Bom dia, igreja. Je veux rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Queria agradecer a Deus pelo bem feito dele. Et moi personnellement, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu ce vendredi-là. E eu pessoalmente beneficiei da graça de Deus sexta-feira la gloire à Dieu. e queria render graça a Deus. Le vendredi, quand on a prié, Sexta-feira, quando oramos, il y a Papa Didier qui a parlé de l'esprit de mort Papa Didier falou sobre o espírito de morte dans les familles. nas famílias Et on a prié pour cela. e oramos por isso. Et quand je suis rentrée, E quando eu voltei para casa, j'avais une autre prière eu avec tive un groupe ami uma outra oração com o grupo online et on a commencé à 22h. e começamos 22 horas. Et à chaque fois que je fermais les yeux, j'ai commencé à prier avec ce groupe-là. À chaque fois que je fermais les yeux, Toda vez que eu fechava os olhos para orar com esse grupo, je voyais mes 2 parents eu via os meus 2 pais qui étaient assis que estavam sentados et j'entendais l'esprit de mort, l'esprit de mort. e eu ouvia sempre a frase espírito de morte, espírito de morte. Et en tout ça, j'ai vu que mes parents n'étaient plus là. Depois eu vi que os meus pais não estavam Je mais ne les lá, voyais plus. eu não via mais eles. Et je voyais maintenant 2 verres qui étaient posés là où ils étaient assis. Depois eu vi 2 copos de vidro Avec que estavam une sentados, bouteille que estavam lá com uma garrafa d'água. Et je continuais à entendre cette voix qui disait esprit de mort, E eu esprit de mort. continuava ouvindo essa voz que dizia espírito de morte, Et espírito il de y a morte. un verre. Après, il y a un verre qui a disparu. E depois teve copo de vidro que sumiu. Donc il ne restait que. Je n'étais pas du tout concentrée pour suivre la prière. E eu não estava concentrada na oração. Et après cette prière-là, Depois dessa oração, j'ai commencé à prier eu comecei a contre orar cet de esprit de novo mort-là. contra esse espírito de morte. J'ai vraiment prié et je me suis endormie. Eu orei muito, depois eu dormi. Quand je me suis endormie, Quando eu dormi, en tout temps, j'ai senti une présence à côté de moi. e de repente eu senti uma presença perto de mim. Et il y a une voix, et cette présence-là m'a parlé et la voix a dit, E eu ouvi a voz de uma pessoa aujourd'hui c'est dizendo: ton dernier jour. hoje é o seu último dia. Et dans mon sommeil, E no meu sonho, j'ai eu une paix rapidement et j'ai souri. eu J'ai tive, souri et j'ai dit, eu tive em pânico e comecei a rir. j'ai dit, tu mens. E depois eu falei: você mente. Au nom de Jésus, tu mens. Em nome de Jesus Cristo, você mente. Et en même temps, je me suis réveillée. E no mesmo tempo eu acordei. Quand je me suis réveillée, j'avais la paix, j'ai rendu grâce à Dieu, Quando eu acordei, eu tinha paz, agradeci a Deus. j'ai rendu grâce à Dieu, je me suis j'étais vraiment dans la paix Eu estava realmente et em paz. après j'ai bien dormi et tout ça. Depois dormi de novo, dormi bem. Et le samedi, No sábado, j'ai appelé mes parents liguei para os meus pais pour voir comment ils vont et tout ça. para ver como eles iam. Et ma mère qui me racontait comment elle avait été oppressée parce que la semaine passée, elle a eu un accident.
E minha mãe me contou tudo o que aconteceu, que ela teve um acidente semana passada. Et elle disait que les 2 jours passés, E ela me dizia que elle os avait 2 dias vraiment passados. des maux terribles de tête. E ela tinha uma dor de Et cabeça elle ne muito sait pas ruim. ce qu'elle avait vu. Ela não sabe o que tinha acontecido. Mais Dieu a fait grâce, elle va bien maintenant. Mas Deus fez graça, ela está bem agora. Donc je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il m'a délivré et moi et ma famille de Eu agradeço a l'esprit. Deus porque esse foi o Il n'y a pas de commentaire à faire. Não tem comentário Et a notre fazer. sœur a vu la main de Dieu. Que a nossa irmã viu a mão de Deus. Seulement toi, tu n'étais plus le vendredi. Mas você não estava sexta-feira. Je regrette beaucoup parce que Sinto pena de você on porque a nós bénéficié tellement. beneficiamos muito disso. Sauf que toi, Menos você, mais ce n'est pas tard. mas não é Le tarde. soutien de Dieu va te visiter aussi aujourd'hui. Parce Eu que também Dieu sei que Deus visite vai te chaque visitar jour. um dia, porque Ele visita todos os Amen. dias. Compte tenu à notre temps, je prie notre frère la mission et aussi témoigner. Vamos chamar o nosso irmão que quer testemunhar também. Amém, de Deus. J'ai fait témoigner les merveilles de l'Éternel. Vou testemunhar as maravilhas do Eterno. Et les dieux qui a fait le vendredi, C'est le Dieu qui fait c'est sexta-feira. le même Dieu qui fait éternellement. O Deus que age sexta-feira é o Deus que age Je eternamente. demande Dieu non pour le vendredi, mais pour ce qu'il a fait bien avant le vendredi. Testemunho Deus por não por sexta-feira, mas por tudo que Ele fez antes da Nous allons sexta-feira. demander Dieu tant pour les choses matérielles et spirituelles. Queria testemunhar pelas coisas materiais e espirituais. Quand j'étais en Angola, Quando eu estava na Angola, j'avais décidé de venir aux États-Unis. eu decidi vir para os Estados Unidos. J'avais cherché quelqu'un qui pouvait m'envoyer l'invitation. Eu procuro alguém para me mandar um J'avais convite. trouvé mon grand frère à Kinshasa. Encontrei meu irmão em Je lui ai Kinshasa. dit s'il pouvait avoir quelqu'un aux États-Unis pour m'envoyer l'invitation. Eu perguntei para ele se tinha alguém nos Estados Unidos para me Il mandar um avait trouvé convite. une personne Ele achou uma pessoa à Texas. no Texas. Et cette personne-là, quand il a compris que j'étais en Angola, il m'avait minimisé. Essa pessoa, quando eu vi que eu estava na Angola, me minimizou. Mais mon grand frère m'a dit, en tout cas, je sais que tu dois te débrouiller puisque cette personne-là s'est en foutue de toi. E meu irmão mais velho me disse: você tem que se virar porque essa pessoa não quer te ajudar. J'ai tourné au bord de mon grand frère. Eu olhei para o meu irmão. Je lui ai dit, Eu disse: retenez la date d'aujourd'hui. lembre-se da data de hoje. Avec cette personne-là ou sans cette personne-là, Com essa pessoa ou sem essa pessoa, moi je vais partir aux États-Unis et je vais trouver cette personne-là, je vais la saluer. eu vou para os Estados Unidos e vou encontrar essa pessoa e vou Je ne connaissais pas cumprimentar la ela. personne, je ne l'ai jamais vue. Eu não sabia quem era a Je pessoa, ne nunca connaissais que vi. son nom. Eu só sabia o nome da Je pessoa. suis venu en Angola, Eu vim je para suis venu aux Angola, eu vim États-Unis, para os Estados Unidos, je suis allé à la détention. eu fui para a detenção. L'Éternel m'a aidé, j'ai gagné mon asile, j'ai eu la résidence permanente. O Eterno me ajudou, eu tive a minha residência Je suis permanente. sorti de la détention, Eu saí da detenção, je suis allé à Texas. fui para o Texas, Je commence à travailler. comecei a trabalhar. Un jour, pendant que j'étais avec mon ami, Dia, quando eu estava com j'ai meu amigo, entendu mon ami crier, oh l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. ouvi meu amigo gritar: ô homem de Deus. Lorsque je suis tourné, je lui ai dit, mais Quando tu eu as fait falei, qui? aí eu falei: você chama quem? Il m'a dit, c'est Pasteur Robès. Ela falou: ô, chama o pastor Et Deus. directement, j'ai dit, ah, c'est la personne à qui j'ai demandé l'invitation quand j'étais à Angola. Aí depois eu lembrei que era a pessoa com quem eu pedi o convite quando eu J'ai estava na regardé la Angola. personne, Olhei para a pessoa je me suis souvenu de ce que j'avais dit à mon e frère. lembrei do que eu disse J'ai para o vu meu la irmão. personne et Eu vi a tout est pessoa accompli. e tudo se C'est cumpriu. pour cela que j'ai béni le Por isso eu agradeço a Deus. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Deus é bom. Voilà comment Dieu opère ces Olha choses. como Deus opera. Comment il n'a pas aussi à commenter, Não tem nada para compte tenu contar, à notre temps. porque estamos correndo contra o tempo. Je veux aussi une personne pour se passer. Eu quero que mais C'est uma lui qui pessoa était possa ici le passar. vendredi. Aquele que estava aqui sexta-feira, Qui avait vécu la main de Dieu. que viu a mão de Deus na vida dele. Nous avons passé le temps pour ensemble. Está sentindo vergonha de testemunhar Je sais bien Deus. que Dieu avait visité plusieurs personnes. Eu sei que Deus visitou muitas pessoas, Mais nous allons qui sont là. mas você está sentindo vergonha de passar aqui. Mais laisse-moi te dire, Mas deixe-me dizer, moi j'étais en joie. J'étais très joyeux ce eu jour. estava muito alegre naquele dia, Parce qu'il y avait une forte puissance de Dieu porque tinha uma forte presença qui de nous avait Deus visité le que monde. nos visitou sexta-feira. Amen. Continue
n'as pas témoigné, como você não testemunhou, nous allons appeler vamos chamar notre groupe de pèlerins. o nosso grupo Os Peregrinos, Vont passer ici devant, vão passar aqui na frente chanter pour la gloire de Dieu. e cantar para a glória de Deus. Même si tu ne connais pas la chanson, Mesmo se você não conhece a música, tu vas